हनुमानଙ୍କର ଆଜି ମୈଦଲପୁର ଗ୍ରାମରେ ପରିକ୍ରମା ହେବ। ମା ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୈଦଲପୁର ଆଜି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସୋଦର ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର जो परिचर्चा करछन्ति मां माने आज निहाती हनुमान होई ये तो त्रैतया जुग प्रभु रामचंद्र के पाखरे हनुमान अछन्ति। निहाती भाबे हम समस्त प्रेरणा आज हम मैदानपुर आज पूरी हम अयोध्या पे भलिया नाम मध्य अपूर्व आनंद प्रभु रामचंद्र करो, प्रभु रामचंद्र करो, प्रभु रामचंद्र करो। जय श्री राम। जय हनुमान की।